Madali lang pala magluto ng popcorn guys sa rice cooker guys. Galing guys oh. Popcorn yan guys. Subukan nyo guys. Mabilis na, hindi ka na magano-ano pa. Rice cooker lang. Maglagay ka ng kunting mantika at saka yung cheese niya. Pagkatapos nito guys, lagyan ko ng cheese to. Yan guys, kasalukuyan pa guys, malapit na mapuno guys oh. Yan, rice cooker lang yan guys oh. Oh guys, di ba? Ganun lang guys, gusto niyo kumain ng popcorn guys. Oh. Yan, kasalukuyan pa siyang tumatalbog-talbog guys. Tapos medyo alug-alugin mo siya guys. Yan guys. Puno na siya guys oh. Ganyan lang guys, simple lang magluto ng popcorn guys. Tapos lalagyan ko to gayang ano guys. Yung cheese para masarap. Yan guys, puno na guys oh. Kaya guys, subaybayan nyo ko guys sa YouTube channel ko guys sa Rick Lum lang guys. Okay.